نبدأ يا شيخ. ارفع صوتك قليلا يا شيخ هندرة. نعم شيخنا. خلاص صوتك كان قليلا يعني واضح. الآن واضح. نعم. نعم تفضل يا شيخنا بارك الله فيك. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام المشاركون معنا في هذه الدورة. قد شرحنا في اللقاء الماضي مقدمة متن تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى، واليوم إن شاء الله سنشرح في أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين. يقول الناظم، طبعا سنقرأ الأبيات إن شاء الله، ثم الإخوة بيت بيت يقرؤون إن شاء الله كالعادة شيخ إن شاء الله. نعم. يقول الناظم: للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق 6 رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 أتت، في يرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان، قسم يضغما فيه بغنة بينمو علما. إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إضغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء، ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل، من الحروف واجب للفاضل. في 5 من بعد 10 رمزها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سماد مطيبا، زد في تقنضع ظالما. الآن يقرأ الإخوة يا شيخ خندرة واحد كل واحد بيت واحد فقط، ثم نبدأ بالشرح إن شاء الله. Baik, hadirinullah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Kita memulai dengan membaca. Tiap orang membaca satu baris. Jadi baris ke-6, baris ke-7, baris ke-8, satu orang satu baris, silahkan. Dan untuk pelatihan dan juga sekaligus bagaimana nanti ke depannya mencoba jadi hafalan juga. Baik, kita akan coba dari awal yang paling atas ya. Ahmad Sauki Pak Muji, barakallahu fiik, dibuka mikrofonnya. Ahmad Sauki, mohon maaf. Ahmad Sauki, halo. Oke, Ahmad Sauki. Baik. Saya lanjutkan dulu ke yang lain. Akhi Farid Mubarak, silahkan dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan dibaca bait ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamun nuni sakinati wan nuni wa tanwini. Lin nuni in taskun wa li tanwini 4 ahkamin faqad tabini. Fal awwal haru. Khalas, barakallahu fiik. Satu dulu aja, enggak apa-apa, satu baris dulu. Baik, supaya kebagian semuanya sehingga latihan. Yang selanjutnya Ahmad Sauki. Akhi, halo. Ahmad Sauki. Akhi Ahmad Sauki, halo. Disimak tidak? Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya Ismu Mabrurah. Silakan Ukhti. Barakallahu fiikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalul idharu qabla al-akhrafi lil khalqi sittu Rutibat. Fal ta'rifi. Sudah cukup, terima kasih. Selanjutnya Akhi Muslimin. Akhi Muslimin, halo. Akhi Muslimin. Akhi Muslimin, halo. Baik. Ya, halo siap. Ya. Baik, silakan. Bait ke-8. Hamzun fahaun thumma ainun haun. Hamzun faha'u thumma ainun ha. Muhmalatani thumma ainun khaun. Muh, bukan muh, muh. Muh, ya. Muhtala Muhmatlatani. thumma ainun khaun. Baik, terima kasih barakallahu fiik. Terima kasih Akhi Muslimin. Selanjutnya Ukhti Nurul Azmi, bait ke-9. Ukhti Nurul Azmi, halo. Silakan. Sani idghamun bi sittatin atat biyar maluna inda muqaddasa batat. Baik, terima kasih barakallahu fiik. Selanjutnya bait ke-10 Ukhti Ratna, bismillah. Na'am Ustaz.
لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. Baik, terima kasih. Ki Ahmad Jurin, silakan. Ke 11. Illa idza kana kilmatin fala Kilmatin. illa idza kana bi kilmatin fala tudugim kadunya summa sinwanin tala. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ukhti Rita, bismillah, ke-12. Ukhti Rita Yuliani. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idghamun bi ghairin gunnah fil lam. Bi gunnah. Ulangi. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam warra summa karirannah. Baik, terima kasih barakallahu fiik. Yang selanjutnya Akhi Wahyu, barakallahu fikum, ke-13. Akhi Wahyu, halo. Nam Ustaz. Ya, silakan. Lahzatan Ustaz. 13. Wasalis. Oh, wasalisul iklabu indal ba'i mimman bi ghunatil ma'al ikhfa'i. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Akhi Ahmad Syauqi, halo. Akhi Ahmad Syauqi. Baik, Ustaz. Ya, silakan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u al-ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun li fadili. Ya, terima kasih barakallahu fikum. Nah, ya Syekhna, خلاص. خلاص تمام. طيب فنبدا اولا يا كرام في البيت الاول للنون ان تسكن وللتنوين. اولا قبل ان نبدا بالشرح لابد ان نعرف ما هي النون الساكنه وما هي التنوين وما الفرق بين النون الساكنه والتنوين. نعم. Baik, barakallahu fikum. Kita akan memulai syarh. Dan sebelum masuk ke dalam pembahasan yang ada di dalam matan, kita akan membahas terlebih dahulu istilah. Di sini kita mendapatkan kalimat nun dan tanwin. Maka saya menyatakan kita harus mengetahui apa perbedaan antara nun dengan tanwin. Apa penjelasannya? نعم عندما نقول نون ساكنة معنى نون ساكنة أي أنها نون خالية من الحركة. نون عليها حركة سكون، لا يوجد عليها لا فتحة ولا يوجد عليها حركة ضمة ولا يوجد عليها حركة كسرة، فهي نون خالية من الحركة. إذن النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة. Baik, pertama, ketika kita mendengar kalimat nun, maka yang dinamakan dengan nun sakin adalah nun yang khaliyah, adalah nun yang terbebas atau tidak ada berharokat. Jadi yang dinamakan dengan nun sakin, maksudnya adalah nun yang tidak berharokat dhammah, tidak berharokat kasrah atau tidak berharokat fathah. Dia tidak berharokat, maka dinamakan dengan nun sakin. Nah, amma at-tanwin هو نون ساكنة زائدة، يعني نون ساكنة لكنها زائدة ليست أصلية. إذن هذا الفرق الأول يا كرام. الفرق الأول بين النون الساكنة والتنوين أن النون الساكنة أصلية والتنوين نون ساكنة ليست أصلية. يعني عندما نقول عليم خبير، عليم النون هذه زائدة، لو نقف عليها نقول عليم. إذا جاءت بالتنوين نقول عليم فهنا نون زائدة. إذن الفرق الأول بين النون الساكنة والتنوين أن النون الساكنة نون ساكنة أصلية، أما التنوين نون ساكنة زائدة. نعم. Dan hadirin yang pertama yang harus kita ketahui, yang dinamakan dengan tanwin adalah nun zaidah. Yang dinamakan dengan tanwin adalah nun zaidah atau nun tambahan. Jadi yang dinamakan dengan nun sakin ini adalah sebuah nun yang tidak ada pada awalnya. Dia adalah tambahan yang ada di dalam sebuah kalimat. Tadi dicontohkan oleh Syekh adalah alimun. Kalau kita kemudian berhenti di dalam alim, maka tanwinnya hilang. Maka ini yang pertama yang harus antum catat. Perbedaan antara nun sakin dengan tanwin adalah ketika nun sakin itu adalah sebuah nun yang asli. Akan tetapi kalau tanwin adalah dia sifatnya adalah nun, tetapi nunnya adalah nun sakin zaidah. Dia adalah nun yang sukun sebagai tambahan. Nah, insyaallah.
نعم. الفرق الثاني يا كرام أن النون الساكنة تكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. يعني في الأسماء تكون موجودة النون الساكنة، وكذلك في الفعل، وكذلك في الحرف. أما التنوين لا يكون إلا في الأسماء فقط. إذن التنوين لا يكون إلا في الأسماء، لا يوجد تنوين لا في الأفعال ولا في الحروف. هذا هو الفرق الثاني. نعم. Yang kedua hadirin Allah, yang dinamakan dengan nun sakin ada di dalam asma atau isim atau kata benda. Kemudian di dalam af'al atau di dalam kata kerja, dan huruf atau di dalam kata sambung. Akan tetapi hadirin Allah, yang dinamakan dengan tanwin dia adalah isim saja. Jadi tanwin tidak terkena kepada af'al, tidak terkena kepada fi'il, dan tidak terkena kepada huruf sambung, tidak terkena kepada kata sambung. Dia hanya ada di dalam isim atau di dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan kata benda. Nah, misalnya. طيب الآن الفرق الثالث يا كرام أن النون الساكنة تكون متوسطة أو متطرفة. متوسطة ومتطرفة يعني في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، هذه النون الساكنة. أما التنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة، لا يوجد تنوين في وسط الكلمة. نعم. Yang ketiga hadirin Allah, bahwa yang dinamakan dengan nun sakin bisa berada di tengah dan di ujung. Dia bisa ada di tengah dan di ujung. Sementara tanwin hadirin Allah hanya ada di dalam bahasa Arab, terdapat di akhir sebuah kata saja. Hanya terdapat di akhir sebuah kata saja. نعم. أما الفرق الرابع والأخير يا كرام أن النون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، أي أنها تثبت عند اللفظ يعني النطق بها، وفي الخط يعني في الكتابة في الرسم العثماني، وفي الوصل والوقف أي عندما نوصل الكلمة وعندما نقف عليها تثبت هذه النون الساكنة. أما بالنسبة إلى التنوين يثبت لفظا ووصلا، يعني يثبت عند النطق وعند الوصل الكلام، وصل الكلام، ولكنه لا يثبت لا خطا ولا وقفا، لا خطا ولا وقفا، لا في الخط في الرسم العثماني ولا في الوقف. لا أستطيع أن أقول عليم خطأ، عليم الوقف لا يكون إلا على ساكن. نعم. Dan kemudian perbedaan yang ketiga, bahwa yang dinamakan dengan nun sakin adalah lafzan wa khattan wa waslan wa waqfan. Dia adalah sebuah lafaz yang terucap, secara khat juga terlihat, secara wasal dia terjadi, secara waqaf juga dia ada. Akan tetapi kalau dalam keadaan tanwin, kita melihat tanwin itu hadirin Allah dia hanya dilafadzkan dan dalam keadaan wasal saja. Dia hanya ada dalam keadaan pengucapan, dan ketika kita mewasolkan sebuah kalimat maka dia ada. Akan tetapi secara tulisan aslinya yang dinamakan dengan tanwin itu tidak ada, dan secara wakaf ketika kita mewakafkan atau kita berhenti dalam sebuah kata maka yang dinamakan dengan tanwin ini tidak ada. Jadi ini perbedaannya, bahwa nun sakin itu ada secara lafaz, secara pengucapan, secara khot, secara wasal dan waqaf, sementara di dalam tanwin hanya terdapat di dalam lafaz dan wasal saja, tidak di dalam tulisan dan tidak di dalam keadaan berhenti atau waqaf. نعم. الآن يعني تحدثنا عن تعريف النون الساكنة والتنوين والفرق بينهما. الآن يا كرام إذا جاءت النون الساكنة هذه أو التنوين في كلمة أو في كلمتين ثم جاء بعدها أي حرف من حروف الهجاء 28 حرفا عندنا 4 أحكام. قال الناظم للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. نعم. Baik Allah, kemudian ketika kita berbicara tentang huruf-huruf yang dikatakan tadi, huruf yang 28 hijaiyah, berkenaan atau bersentuhan dengan nun sakin atau tanwin di dalam suatu kata atau dua kata, maka terjadi hukum-hukum yang terjadi di dalam persentuhan antara nun sakin dengan tanwin bersama dengan huruf-huruf hijaiyah. Kita mendapatkan ada 4 hukum, seperti apa yang disampaikan di dalam nazim, apa yang disampaikan oleh nazim di dalam matannya. Linuni intaskun wa tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabiini. نعم. قال الآن بدأ في الحكم الأول. قال فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فلتعرفي. إذن الحكم الأول الإظهار، ومعنى الإظهار هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين من غير غنة. النطق بالنون الساكنة أو التنوين
من غير غنة. فإذا جاءت النون الساكنة أو التنوين في كلمة أو كلمتين ثم جاء بعدها 6 أحرف، وهذه الحروف التي تخرج من الحلق فهذه هي حروف الإظهار. نعم. Dan hadirin mulai yang pertama, ya hadirin rahmatullah, yang pertama fal awwal izharu qabla al-ahrufi. Yang pertama adalah hukum izhar hadirin Allah adalah ketika nun sakin bertemu nun sakin atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halq tanpa gunah zaidah, tanpa gunah tambahan. Ketika kita bertemu dengan 6 huruf, yaitu 6 huruf yang halq. Di sini disebutkan fal awwal izharu qabla al-ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Maka di sini ada 6 huruf halq. نعم. قال الحروف بالترتيب، قال في الحلق 6 رتبت فلتعرفي. إذن بالترتيب من أقصى الحلق إلى أدنى الحلق. من أقصى الحلق قال همز فهاء، أول شيء الهمزة ثم حرف الهاء، ثم وسط الحلق عين حاء مهملة. ما معنى مهملة؟ يعني لا يوجد عليها نقطة، عين حاء، هذه تخرج من وسط الحلق. ثم قال غين خاء، الغين والخاء تخرجان من أدنى الحلق. إذن عندنا همز فهاء من أقصى الحلق، عين حاء مهملتان من وسط الحلق، ثم غين خاء من أدنى الحلق. إذن 6 حروف، وهي التي تسمى بحروف الحلقية أو بحروف الإظهار. يعني إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين ثم جاء بعدها أي حرف من هذه 6 حروف فحكم النون الساكن أو التنوين الإظهار من غير غنة. Dan hadirin Allah di sini disebutkan bahwa yang masuk pertama adalah tentang urutan dari huruf halq secara urutan dari terbawah, yaitu aqsal halqi, ada hamzah dengan ha. Kemudian fi wasfaha, yaitu di tengah-tengahnya ada ainun ha muhmalatani. Maksudnya apa? Muhmalatani maksudnya adalah tidak bertitik, yang dinamakan dengan ain dan ha itu tidak ada titik. Summa ghainun kha'u, di sini ada ghain yang ada titiknya dan kha, dan ini terdapat dari adnal halqi. Maka hadirin Allah, dari seluruh 6 huruf ini kita mendapatkan adalah huruf halqiyah atau huruf-huruf halq, dan dia adalah huruf izhar. Ketika bertemu dengan nun atau tanwin, nun sakin atau tanwin, maka dia dibaca dengan izhar tanpa gunnah. نعم. سبب الإظهار هنا يا كرام هو بعد مخرج النون عن مخرج حروف الإظهار. فالنون تخرج يعني من طرف اللسان، أما الإظهار أو حروف الإظهار تخرج من أقصى اللسان، يعني من آخر اللسان. فإذا سبب الإظهار هو بعد مخرج النون عن مخرج حروف الإظهار. نعم. Dan dari Allah ketika berbicara kenapa terjadinya izhar, maka saya menyampaikan bahwa terjadinya izhar dikarenakan jauhnya makhraj. Ketika kita berkata bahwa nun sakin ini keluar dari taraf, keluar dari ujung lidah. Kemudian kita mendapatkan bahwa huruf-huruf halq ini di bawah, yang paling jauh adalah aqsa, maka aqsa lisan dari ujung ke ujung, sehingga ini secara jarak adalah paling jauh, sehingga terjadilah izhar. Jadi penyebab izhar adalah bu'dul makhraj, jauhnya makhraj. نعم. نذكر بعض الأمثلة. يعني مثلا في الهمزة كلمة ينأون، إذا كانت في كلمة واحدة وهي يعني هي الوحيدة التي فقط في القرآن الكريم، مثل كلمة جنات الفافا، من عمل، من خلاف، فسينغضون، هكذا عليم حكيم. يعني مثل هذه الأمثلة لابد أن نظهر التنوين وأن نظهر النون الساكنة. نعم. Baik, Allah, apa yang beliau contohkan tadi dari seluruh huruf-huruf yang halq. Bagaimana pertemuan antara nun dengan hamzah, bagaimana pertemuan antara nun dengan nun sakin dengan ain, dan selanjutnya. Ini menunjukkan tentang bagaimana jauhnya makhraj menjadikan jelasnya pengucapan. Dari dalam bahasa Arab dinamakan dengan izhar. طيب الآن ننتقل إلى الحكم الثاني يا كرام، وهو الإدغام. قال الناظم: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. إذن الإدغام حكمه أو تعريفه هو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك
بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني. مرة أخرى، وإدخال حرف ساكن في آخر متحرك. حرف الساكن هنا النون الساكنة أو التنوين، لأن التنوين قلنا هو نون ساكنة زائدة. إذا ندخل النون الساكنة أو التنوين في حرف الإدغام أو في حرف الآخر بحيث يصيران حرفا واحدا بالتشديد. حرفا واحدا بالتشديد. نعم. Baik, hari ini kita masuk ke dalam penjelasan tentang idgham. Wal idgham di sini kita mendapatkan bahwa wasani idghamun bisittatin atat. Di sini hadirin yang dinamakan dengan idgham adalah idgham memasukkan huruf-huruf yang berharokat, huruf-huruf yang sakin kepada huruf-huruf yang berharokat sehingga menjadi huruf yang satu dengan syaddah, dengan jenis dari huruf yang kedua. Jadi dimasukkan antara nun atau yang sukun kepada yang mutaharik sehingga menjadi satu huruf yang musyaddadah, menjadi suatu huruf yang bertasdid dan mengikuti jenis dari huruf yang kedua. Nah, insyaallah. Nah, hurufuhu yarmalun. جمعت في كلمة يرملون وهي 6 أحرف: الياء والراء والميم واللام والواو والنون. قال والثاني إدغام ب6 أتت، يعني أن الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة هو الإدغام. ب6 أتت يعني ب6 أحرف جاءت في كلمة يرملون عندهم قد ثبتت. عند من؟ يعني عند علماء التجويد قد ثبتت، أي قد أثبتوا هذه الحروف. إذن يا را ميم لام واو نون هي حروف الإدغام، هي حروف الإدغام. نعم. Baik, Allah di sini disebutkan tentang yarmaluna indahum qad thabatat. Di sini hadirin Allah huruf idgham ini ada 6 yarmaluna terkumpul di dalam kalimat yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw dan nun. Dan ini hadirin Allah adalah 6 huruf yang dinyatakan qad thabatat. Siapa yang menentukan? Di sini adalah ulama tajwid. Jadi yang menentukan tentang huruf-huruf ini adalah ulama tajwid berdasarkan dari pemahaman mereka bacaan Al-Quran. Maka indahum qad thabatat, maka ini hadirin Allah adalah 6 huruf yang dinyatakan sebagai huruf-huruf idgham di dalam yarmaluna. Nah, insyaallah. Nah, الآن سبب الإدغام يا كرام عندنا 3 أسباب. الآن عندنا الياء والراء والميم واللام والواو والنون. بالنسبة لحرف النون سبب الإدغام هنا يكون التماثل. لماذا؟ لأننا نقول نون ساكنة ونون، نون ونون، يعني حرف نون مثل حرف النون. فعندما تضغم النون الساكنة في حرف النون فيكون إدغام متماثلين. فإذا هنا سبب الإدغام بحرف النون فقط هو التماثل. أما حرف الميم هو التجانس. لماذا؟ لأن التجانس هما متشابهان في الصفات، متشابهان في الصفات، يشتركان في الصفات وخصوصا صفة الغنة. أما باقي الحروف فهي يكون بسبب التقارب، يكون سبب الإدغام التقارب، بمعنى أن سبب الإدغام في حرف النون يكون بسبب التماثل، أما في حرف الميم بالتجانس، وباقي الحروف وهي الياء والراء واللام والواو يكون بسبب التقارب. نعم، وسنشرح معنى التجانس والتماثل والتقارب عندما يأتي وقته إن شاء الله. Baik, Allah, kita mendapatkan 3 penyebab terjadinya idgham. Kita mendapatkan 3 penyebab terjadinya idgham. Ketika nun bertemu dengan huruf-huruf yang ada di dalam kalimat yarmalun. Hadirin Allah, yang pertama adalah nun ketika bertemu dengan nun maka terjadi tamatsul. Terjadi tamatsul. Maka nun dengan nun ini terjadi tamatsul. Yang kedua hadirin Allah adalah ketika terjadinya pertemuan antara mim dengan nun, maka dinamakan dengan tajanus. Jadi dikarenakan sifat yang sama, kita mengetahui bahwa gunnahnya juga ada. Kemudian kita mengetahui juga ada beberapa sifat yang terjadi di antara nun dengan mim. Yang terakhir hadirin Allah, dari sisa setelah nun dan mim, maka seluruh huruf yang lainnya di dalam yarmalun seluruhnya terjadi. Kenapa? Karena terjadinya taqarub, adanya taqarub. Adapun hadirin Allah lebih jelas lagi ketika kita akan menjelaskan apa itu yang dinamakan dengan tamatsul, apa yang itu dinamakan dengan tajanus dan taqarub akan dibahas di pertemuan ke depan insyaallah. Ketika kita masuk ke dalam bab di mana di sana dibahas tentang ketiga jenis hal ini, tamatsul, tajanus dan taqarub. Nah, insyaallah.
طيب ثم قال الناظم لكنها قسمان، أي أن الإدغام حروف الإدغام تقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو قسم يضغم، إذن القسم الأول هو الإدغام فيه بغنة بينمو علما، إذن نقول إدغام بغنة. إذن القسم الأول نقول عنه إدغام بغنة، لأن الناظم قال لكنها قسمان، قسم يضغم فيه بغنة، فيكون الحكم هنا إدغام بغنة. طيب ما هي حروف الإدغام بغنة؟ قال بينمو علما، الياء والنون والميم والواو، علما أي عرفا. فإذا القسم الأول هو الإدغام بغنة، حروفه 4 وهي الياء والنون والميم والواو. نعم. Allah kemudian di sini disebutkan ada pembagian lakinnaha kismani kismun yudghama. Di sini hadirinullah kita mendapatkan ada dua pembagian dari idgham itu sendiri. Idgham yang di sini disebutkan bi gunnah dari kalimat bi kismani yudghama fihi bi gunnah. Yang pertama adalah hukum idgham dengan gunnah. Dan hadirinullah di sini kita mendapatkan fihi biyanmu ulima atau urifa. Yang dinamakan dengan ulima maksudnya adalah urifa, diketahui. Jadi yang mana yang dinamakan dengan idgham bi gunnah, maka dinyatakan di dalam matan di sini adalah diketahui dengan kalimat yanmu. Di dalam kalimat yanmu ini ada huruf-huruf yang diidghamkan dan idghamnya adalah bi gunnah. Nah, insyaallah. نعم نضرب الأمثلة هنا. يعني نقول الياء مثلا بينمو الياء مثلا فمن يعمل وبرق يجعلون، فالغنة هنا مقدار حركتين يا إخوة، مثلا مما أمنة نعاسا، يعني إذا جاء التنوين وبعده حرف النون أو الياء أو الميم أو الواو فلا بد أن نأتي بالغنة بمقدار حركتين. من يعمل من وال غشاوة ولهم هكذا. Nah. Yang pertama hari ini beliau ingin memberikan sebuah contoh dari apa yang dibahas di sini. Dan kita mengetahui di sini hari ini ada yang dinamakan dengan gunnah harokatain, yaitu pembacaan dua harokat. Dinyatakan contoh yang beliau contohkan adalah pertemuan antara nun dengan ya. Pertemuan antara nun dengan ya. Mayyaman. Di sini maka tidak boleh tergesa-gesa, tapi harus ada jeda dan di situ dibacakan ada gunnahnya karena dinyatakan di sini gunnah. Maka Allah yang dinamakan dengan gunnah adalah harokatain. Jaraknya adalah dua harokat. Jadi tidak boleh tergesa-gesa membacanya dengan gunnah dan dia gunnahnya adalah dua harokat. Nah, ثم قال إلا لكنها قسمان انتهينا منه. قال إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. إذا كان النون الساكنة في كلمة وحرف الإدغام في كلمة، يعني كله يعني النون الساكنة وحرف الإدغام في كلمة واحدة فلا يجب الإدغام هنا. إذن شرط الإدغام أن يكون في كلمتين. شرط الإدغام أن يكون في كلمتين. طيب إذا جاء الإدغام يعني النون الساكنة وحرف الإدغام في كلمة واحدة لا يجب الإدغام إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم، لا يوجد إدغام، مثل دنيا صنوان تلا، يعني ثم كلمتان أخريتان ثم نقول دنيا صنوان ثم قال قنوان وبنيان. قنوان بنيان دنيا وصنوان، لا نقول صنوان أو دنيا، لا ينفع، إنما نقول دنيا صنوان قنوان بنيان. نعم، فهنا يسمى إظهار مطلق، إظهار مطلق لا يكون إدغام. نعم. Allah kita masuk ke dalam pembahasan apa yang disampaikan oleh sang nazim illa idza kana bi kalimatin fala. Maka ketika dalam satu kata hadirinullah, apa yang terjadi kalau huruf idgham? Apa yang terjadi kalau huruf idgham ada di dalam satu kata? Maka fala tudghim, maka tidak diidghamkan. Maka hadirinullah kita mendapatkan sebuah kaidah bahwa idgham hanya terjadi ketika nun atau tanwin berada di dalam dua kata. Nun atau tanwin di dalam dua kata bertemu dengan huruf-huruf idgham. Kalau satu kata tidak diidghamkan. Di sini diberikan contoh adalah
kadunya seperti di dalam kalimat dunia atau sinwan. Kita mendapatkan dua kalimat lain di dalam Al-Quran, kinwan dan bunyan. Kinwan dan bunyan. Kita mendapatkan 4 kata di dalam Al-Quran yang tidak diidgham. Dan ini dinamakan dengan istilah idhar mutlaq. Idhar mutlaq. Naam, Syah. طيب ويلحق بالإظهار المطلق أيضا آيتان في القرآن الكريم وموضعان. الموضع الأول ياسين والقرآن الحكيم عند الوصل، والموضع الثاني نون والقلم وما يسطرون أيضا عند الوصل. لا نضغم هنا، لا نقول ياسين والقرآن أو نقول نون والقلم، لا يوجد إضغام. إذن الإظهار المطلق في رواية حفص عن عاصم 6 مواضع. جملته الإظهار المطلق في رواية حفص 6 مواضع. الموضع الأول دنيا، ثم قنوان، ثم بنيان، ثم صنوان، ثم ياسين والقرآن الحكيم عند الوصل، ثم نون والقلم وما يسطرون عند الوصل. هذه ال6 مواضع التي تسمى بالإظهار المطلق، لا يكون فيها إدغام عند رواية الإمام حفص عن عاصم. نعم. Dan hadirin rahimahullah, ada mulhaq, ada yang diikutkan kepada izhar mutlak, ada yang diikutkan kepada izhar mutlak. Bahwa di dalam riwayat Hafiz an Asim, kita mendapatkan 6 izhar mutlak, 6 izhar mutlak. Yang 2 adalah Yasin dan kemudian Nun ketika diwasalkan dengan apa yang ada di depannya, Yasin wal Qur'an, dan kemudian Nun wal Qalam. Tidak kemudian Yasin wal Qur'an, tidak kemudian Nun wal Qalam, tetapi Yasin wal Qur'an, kemudian Nun wal Qalam. Ini adalah pengecualian Allah yang tidak terjadi di ayat yang lain atau di surat yang lain. Maka kita mendapatkan 4 berupa dunia, sinwan, kinwan, dan bunyan, kemudian ditambah 2 Yasin dan Nun di dalam riwayat Hafiz an Asim. Di dalam riwayat Hafiz an Asim, kesimpulannya ada 6 pengecualian, atau 6 izhar mutlaq. نعم. ثم القسم الثاني من أقسام الإدغام قال لكنها قسمان، قسم يدغم. ذكرنا الأول والإدغام بغنة، وذكرنا شرطه أن يكون في كلمتين. ثم القسم الثاني الإدغام بغير غنة. الثاني قال الناظم والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنا. قلنا في البداية أن حروف الإدغام كلها يرملون. أخذنا منها كلمة ينمو للإدغام بغنة، بقي حرفان وهو اللام والراء، فيكون من الإدغام بغير غنة. الإدغام بغير غنة. نعم. Dan bagian kedua hadirin pula adalah idgham bi ghairi gunnah. Kita mengetahui bahwa yang dinamakan dengan syarat idgham tadi ada di dalam 2 kata. Kemudian kita mendapatkan juga di sini ada 2 pembagian, yaitu idgham bi gunnah dan bi ghairi gunnah. Setelah kita terambil tadi dari kalimat yarmaluna dengan yanmu, maka tersisa adalah lam dan ra. Inilah huruf yang ketika terjadi pertemuan dengan nun sakin dan tanwin, maka dia adalah idgham bi ghairi gunnah. Maka dia adalah idgham bi ghairi gunnah, tanpa gunnah. نعم. يعني إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين ثم جاء بعد حرف اللام أو الراء، فهنا يا كرام يكون الإدغام بغير غنة، فيكون إدغاما كاملا، مثل من لدن، من ربهم، هدى للمتقين، ثمرة الرزق، هكذا. فنقول من ربهم، الميم ثم في الراء، أين ذهبت النون؟ أضغمت إدغاما كاملا. من ربهم، من لدنه، الميم في اللام، أين ذهبت النون؟ أضغمت إدغاما كاملا بدون غنة. فلا نقول من لدنه قطع. من لدنه هذه موجودة في رواية الإمام ورش من طريق الأصبهاني في القراءات العشر الكبرى، لا ينفع. نحن نقرأ في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، فيكون الإدغام بلا غنة. نعم. Baik, kemudian yang
selanjutnya kita mendapatkan penjelasan tentang idgham bi ghairi gunnah, yaitu pertemuan antara tanwin atau nun sakin dengan lam dan ra. Di sini hadirin terjadi adalah idgham kamil, idgham yang sempurna. Nanti pendepan ada pembahasan tentang ini, idgham kamil. Dan idgham kamil hadirin Allah menyebabkan seluruh hurufnya masuk tanpa ada gunnah, tanpa menyisakan sifat gunnah. Dan kalaupun misalnya tadi digunakan hadirinullah, maka ini adalah sebuah riwayat yang lain di dalam riwayat Warsh An-Tariqi As-Fahani tadi Syekh menyatakan di dalam Asyrah Kubra, dan ini bukan riwayat itu. Maka kita kalau membacanya secara riwayat Hafs An-Asim, dia dibacanya dengan idgham bi ghairi gunnah, idgham bi ghairi gunnah. Nah, نعم. أيضا يا كرام ينطبق الشرط أن الإدغام بغير غنة لا يكون إلا في كلمتين. فشرط الإدغام سواء بغنة أو بغير غنة لابد أن يكون في كلمتين. لابد أن يكون في كلمتين. هناك ملاحظة في قوله وقيل من راق في سورة القيامة. هنا سكتة يا كرام. هنا سكتة سنشرحها بالتفصيل في متن الجزرية. بالنسبة لباب الوقف والابتداء والسكت سنشرحه في متن الجزرية. وهنا وقيل من راق في سكتة واجبة عند رواية حفص عن عاصم، والسكت يمنع الإدغام. لا نقول وقيل مرة، موجود في القراءات الأخرى الإدغام، لكن عند حفص هنا لا يوجد، يوجد سكتة. نعم. Baik, Allah, kita mengetahui bahwa yang dinamakan dengan idgham itu harus dua kata, bahwa idgham harus dua kata. Tapi kita mendapatkan sebuah kasus, sebuah pengecualian. Hadirin Allah, qilaman raq. Di sini ada qilaman raq. Di situ ada saktah. Ada saktah yang menyebabkan tidak terjadinya idgham. Karena yang dinamakan dengan saktah yamna', dia menghalangi idgham. Dan apa yang disampaikan oleh Syekh bahwa di dalam Hafs an Asim di sini dinyatakan kewajibannya ada saktah di dalam kalimat tersebut. Dan di sini hadirin Allah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam pembahasan waqaf dan ibtidah ketika kita sampai ke dalam pembahasan Al-Jazariyah. Insyaallah di dalamnya ada waqaf dan ibtidah berkaitan tentang saktah. Maka hadirin Allah, di sini kita mendapatkan sebuah kalimat bahwa kaidah bahwa yang dinamakan dengan saktah menghalangi idgham sehingga tidak terjadi idgham. Di riwayat yang lain diidghamkan tapi bukan di dalam Hafs an Asim. Kalau di dalam Hafs an Asim dikarenakan adanya saktah maka dia tidak diidghamkan di dalam kalimat qilaman raq. Nah, insyaallah. نعم. الآن ننتقل إلى الحكم الثالث. قال الناظم والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. تمام. الإقلاب يا كرام هو قلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ساكنة مخفى بغنة. إذن الإقلاب له ثلاثة شروط. أولا تقلب الباء إلى ميم. تقلب الباء نعم تقلب قلب حرف الباء إلى ميم من بعد، هكذا من بعد. طيب، ثم الأمر الثاني نثبت الغنة بمقدار حركتين، ثم الأمر الثالث أن نخفي هذه الغنة، تمام؟ نعم. Baik, kita masuk ke dalam kalimat selanjutnya wasalisul iqlabu 'indal ba'i. Di sini hadirin Allah terjadinya iqlab. Hal yang dinamakan dengan iqlab itu sendiri hadirin Allah terjadi tiga syarat. Iqlab hadirin rahimahullah adalah qalb, adalah perubahan yang kemudian hadirin Allah di sini kita menggunakan gunnah. Maka di sini ada tiga huruf. Tiga jenis yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah qalb, mengganti ba kepada mim. Yang kemudian yang kedua adalah النون الساكنة إلى ميم يا شيخ إندرا. نقلب النون الساكنة والتنوين إلى ميم. Nun sakin kepada mim. Nun sakin kepada mim. Kemudian di sini hadirin Allah digunakan dan kemudian dimunculkanlah ikhfa. Sehingga kita mendapatkan tiga perubahan. Yang pertama adalah nun sakin kepada mim. Yang kedua adalah menggunakannya, yang ketiga adalah mengikhfakannya. Kita ada tiga syarat di dalam iqlab ini. Nah, إذن قلنا ثلاثة شروط: نقلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم، إخفاء،
ثم إثبات الغنة. سبب الإقلاب يا كرام هو سهولة النطق بالنون الساكنة أو التنوين عندما نقلبها ميم، وحرف واحد هو للإقلاب وهو حرف الباء، فنقول هكذا من بعد سميع بصير. وممكن أن يأتي في كلمة مثل الأنبياء وهكذا. نعم. Dan hadirinullah, huruf iqlab ini hadirinullah kenapa terjadi? Dikarenakan suhulah, dikarenakan memudahkan pengucapan nun ketika bertemu dengan ba. Maka kita mengetahui bahwa huruf iqlab ini hanya ada satu, yaitu huruf ba saja. Hanya huruf ba saja. Yaitu untuk memudahkan pengucapan sehingga terjadi qalb atau terjadi iqlab atau terjadi perubahan dikarenakan pertemuan dengan nun yang sakinah. نعم. ثم ننتقل إلى الحكم الأخير يا كرام من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الحكم الرابع وهو الإخفاء. قال الناظم: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. الرابع الإخفاء أي تعريف حكم الإخفاء يا كرام هو يعني ننطق بالنون الساكنة أو التنوين بغنة مخفاة من غير تشديد، من غنة مخفاة من غير تشديد. فمعنى ما قوله عند الفاضل، معنى عند الفاضل أي الحروف الفاضلة يعني البقية. يعني بدأنا في الإظهار 6 الأحرف، ثم الإدغام 6 أحرف، ثم الإقلاب حرف واحد، ثم الإقلاب حرف واحد. بقي بقية الحروف وهي الفاضلة التي تسمى بالإخفاء. إذن والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. من هو الفاضل؟ الفاضل الأولى عند الفاضل، الفاضل الأولى يعني الحروف المتبقية. أما الفاضل الثانية واجب للفاضل، المقصود بالفاضل هنا الأخيرة معناها الفاضل الذي يتعلم أحكام التلاوة والتجويد. نعم. Baik, di sini kita mendapatkan sebuah kalimat lanjutan warabiul ikhfa'u indal fadili. Yang pertama hadirinullah warabiu, yang terakhir yang keempat adalah ikhfa yang dimakan dengan ikhfa indal fadili. Maksudnya ikhfa indal fadili adalah huruf yang tersisa. Huruf yang tersisa setelah terambil oleh hukum-hukum sebelumnya. Maka huruf yang tersisa tersebut dinamakan dengan indal fadili. Dan kita mendapatkan hari ini perubahan di sini adalah bagaimana nun sakin bertemu dengan huruf-huruf mukhfa dan kemudian terjadilah ikhfa yang tanpa syaddah, tidak diberikan syaddah. Ada gunnah tanpa syaddah. Indal fadili. Maka di sini hadirin Allah ada dua fadil yang disebutkan di sini. Warabil ikhfa indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Fadil yang pertama artinya adalah huruf yang tersisa, sementara fadil yang kedua minal hurufi wajibun lil fadili. Lil fadili ini adalah maksudnya adalah para pembelajar tajwid dan para pembelajar pembacaan Al-Qur'an atau qiraah. Maka dinamakan dengan al-fadil di sini adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai keutamaan dengan keilmuan tajwid. نعم. قال في 5 من بعد 10 رمزا. في 5 من بعد 10 أي 5 ثم 10 فتصبح 15 حرفا، فتصبح 15 حرفا. ثم قال في كلم هذا البيت قد ضمنتها. في كلم يعني في أول كلمات هذا البيت قد ضمنتها أي قد كتبتها وقد ذكرتها. نعم. Di sini ada fi khamsatin min ba'di 10 ramzuha. Maksudnya adalah setelah 5 ada 10. Maksud dari kalimat ini adalah 15 huruf. 15 huruf di dalam huruf-huruf hijaiyah yang masuk ke dalam huruf mukhfa di sini. Fikilmi maksudnya di dalam kalimat ini yang akan disebutkan di dalam bait yang terakhir, bait qaddamantuha yang telah dikumpulkan yang ada di dalam bait selanjutnya. Di sini maksudnya adalah 15 huruf yang rumusnya yang akan dikenalkan setiap awal dari kata yang disebutkan di bait selanjutnya, yaitu bait ke-16. نعم. ثم قال ذكر أوائل هذا البيت صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سمع دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. إذن أول حرف من كل كلمة صف ذا ثنا يعني الصاد ثم الذال ثم الثاء
الكاف، الجيم، الشين، وهكذا إلى أن يصل إلى الضاء إلى آخره. إذن عندما يأتي النون الساكنة أو التنوين وبعدها أي حرف من هذه الحروف 15 سواء في كلمة أو في كلمتين، هنا يكون الإخفاء. هنا يكون الإخفاء. كيف الإخفاء؟ أن ننطق بصفة متوسطة بين الإظهار وبين الإدغام، بين الإظهار وبين الإدغام، طبعا بدون شدة، لأن الإدغام عنده شدة، الإدغام عنده شدة، لكن الإخفاء لا يوجد شدة. الإدغام يوجد غنة، أيضا الإخفاء يوجد غنة. إذن نقرأه بصفة متوسطة، الإخفاء بين الإظهار والإدغام بدون تشديد مع بقاء الغنة، مثل منذر، إنك، هكذا، مثل قوما جبارين، ومن قبل، من زوال، أنزل، وهكذا. نعم. Maka hadirinullah disimpulkan ketika nun sakin atau tanwin bertemu dengan 15 huruf yang disebutkan di dalam kalimat sifda sanaqam jada saksun qad samambun tayyiban zid fi tuqadhalima, maka di awal kata-kata ini kita mendapatkan 15 huruf yang masuk ke dalam huruf-huruf ikhfa. Dan hadirinullah yang dinamakan dengan ikhfa, bagaimana cara mengucapkannya adalah di antara izhar dengan idgham bi ghairi syaddah. Kita mengetahui dia bukan idhar dan juga bukan idgham. Dia mempunyai gunnah, tetapi berbeda dengan idgham. Kalau idgham ada syaddahnya, tapi kalau ikhfa tidak ada syaddahnya. Maka hadirinullah di sini kita mendapatkan sebuah kaidah bahwa ini dinamakan dengan ikhfa itu bi ghairi, tanpa syaddah walaupun di dalamnya ada gunnah. Dan tidak juga diidharkan karena dia bukan idhar. Jadi yang dinamakan dengan ikhfa adalah sebuah sifat yang ada di antara izhar dengan idgham, kemudian tanpa syaddah tetapi menggunakan gunnah. Nah, insyaallah. نعم. نكون بهكذا يا كرام قد انتهينا من شرح أحكام النون الساكنة والتنوين، وقد ذكرنا الأحكام الأربعة: الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. وقد ذكرنا كل حكم له حروفه وما تعريفه وما سببه، وذكرنا ذلك كله بالتفصيل مع ذكر الأمثلة. هل أحد عنده سؤال؟ Baik, Allah, kita sudah menjelaskan 4 hukum idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa, beserta kemudian tafsilnya, penjelasan yang detail bersama kemudian beliau memberikan contoh-contohnya. Baik, beliau sekarang membuka bab pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Bertanya dari peserta berkait apa yang disampaikan oleh Syekh atau tidak ada? Silakan Akhi Farid Mubarak, barakallahu fiik. Ustaz pakai bahasa Indonesia. Untuk di iklab sendiri itu di lidah Indonesia itu kebanyakan menggunakan tam ya, sempurna untuk pengucapan iklab sendiri. Karena memang di lidah Indonesia itu sangat kesulitan, termasuk di lomba-lomba atau di MTQ juga tidak disalahkan ketika memang tam. Itu apakah gimana hukumnya? Nah, ya Syekhna, عندما نحن نقلب يعني في الإقلاب يعني تاما يعني كيف يعني مع أن هناك في كما قلت هناك جنة يا شيخ كثير من إندونيسيون يقرأوا هكذا يا شيخنا الإقلاب تام. ماذا ترى يا شيخنا؟ هل هذا من لحن كيف؟ هو الإقلاب لابد فيه بالغنة. لماذا؟ لأننا سنقلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم. سنقلب النون الساكنة والتنوين إلى ميم. فعندما نقلبه إلى ميم معروف الصفة الغنة تكون في الميم أو في النون. فإذا عندما نقلب النون الساكنة والتنوين إلى ميم نثبت الغنة، والغنة هذه تكون بمقدار حركتين من بعد هكذا. هكذا الجواب، هكذا يقصد. نعم يا شيخ. هل هذا من اللحن الجلي الخفي؟ لا لا لا، ليس لحن جلي. إذا أراد لابد أن، نعم، إن تركه هذا من اللحن الجلي، نعم إن تركه، لكن لابد أن يأتي به. Nah, benar. Baik, ini adalah sebuah hal yang harus ada di dalam iklab. Kenapa demikian? Karena sifat mim kita mengetahui di dalamnya ada gunnah. Sifat mim di dalamnya ada gunnah. Dan maka kita harus datang kepadanya.
maka kita harus datang kepadanya. Maka kemudian tidak boleh menghilangkan gunnah tersebut di dalam iqlab. Wa hunaka soal tsani syahna min ukhtina Rita. Ini idgham bi gunnah ikhfa muddatu gunnah ya syahna. مقدار حركتين فقط من بعد هكذا من بعد من يعمل مقدار حركتين والحركة عبارة عن فتحتين مثلا واو ضمة مثلا أو من يعمل هكذا بمقدار حركتين. نعم. Miqdar atau ukuran dari gunnah itu di semua tempat adalah harokatain, adalah 2 harokat. Yang dinamakan dengan 2 harokat adalah penyebutan fathah 2 kali. A misalnya, itu 2 harokat. U, I, A itu 2 harokat. Maka tidak lebih dari itu, dia panjangnya. Baru yang panas ya. Allah. Ya begitu. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Ini saya Ustadz. Ya. Muslim. Ini mau bertanya nih tentang yang masalah imam. Jadi bagaimana misalnya imam baca misalnya an'amta, sedangkan di situ tadi penjelasan kan itu izhar jelas, dan ya, seperti ghairil maghdubi. Gimana tuh? Yang jadi pertanyaannya apa sih? Bacaan seperti dia an'am, sedangkan kita bacakan an'amta, dia berdengung di situ Ustaz, dan bacaan ghairil maghdubi. Jadi bagaimana المقصود من السؤال يا شيخ مسلم؟ المقصود يعني كيف إذا نحن ننطق قلنا في محل إظهار يا شيخنا. لا ينفع هذا لحن جلي. Lahnun jali. Ini adalah kesalahan fatal kata Syekh. Ini kesalahan fatal. Jadi tidak boleh seharusnya kata Syekh. Nah, ada lagi pertanyaan? Yang seperti tadi bacaan ghairil maghdubi. Iya, tidak boleh kata Syekh, tidak boleh ada gunnah di dalam huruf-huruf izhar. Dan tidak ada gunnah di bukan pada tempatnya. Begitu kata Syekh. Begitu? Oke, barakallahu fiik. Siap. Baik, barakallahu fiik. Ini hakada qala indama nahnu masalan nagunnu fi hunaka gunnah fi lam wara, yani hal hada min al lahnul jali am hakada qala. في رواية حفص عن عاصم من لحن جلي. نعم. لا يثبت من طريق الشاطبية في رواية حفص عن عاصم. غنة في اللام والراء يوجد من الطيبة من الكبرى لا يوجد من الصغرى. Nah, baik di dalam thariqah thayyibah ada yang dinamakan dengan gunnah di dalam la dan ra. Tetapi kalau di dalam Hafs an Asim, maka tidak boleh, dan ini termasuk dengan lahn jali. Adapun digunakan di dalam riwayat lain, maka itu tidak boleh pindah riwayat karena kita sedang menggunakan riwayat Hafs an Asim. Di dalam riwayat Hafs an Asim adalah lahn jali kalau menggunakan lam dan ra di tempat tersebut di dalam ilham. Nah, di dalam idgham-idghamnya سنطبق إن شاء الله اللقاء القادم عندما نأخذ أحكام الميم الساكنة. هي أحكام الميم الساكنة لا تأخذ وقتا طويلا، سهلة إن شاء الله. عندما نأخذها سنطبق إن شاء الله تعالى اللقاء القادم إن شاء الله. نعم. Baik, pertemuan selanjutnya hadirinullah kita akan latihan karena ketika masuk ke dalam pembahasan mim sakin tidak akan banyak bahasan sehingga kita bisa masuk ke dalam tatbik, kita akan bisa masuk ke dalam latihan. Di pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan satu persatu peserta berlatih untuk Al-Quran dan ada koreksi dari Syekh untuk meluruskan bagaimana pembacaan. Naam insyaallah. نعم شيخنا. نعم شيخنا. نعم إذا كيف يعني هكذا انتهينا من الدرس يا شيخنا اليوم. نعم بقي 3 دقائق. ماذا تفعلون ب3 دقائق؟ أحد عنده سؤال في 3 دقائق يتحدث بها لا بأس. Nah, baik, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada kita akan menutup pertemuan.
أريد سؤال يا أستاذ. Silakan. تفضل. كيف الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن؟ أن يكون حفظا متقنا. أفضل شيء أن يكون بالتلقي من شيخ. نعم. من نعم. والسؤال الثاني يجوز أستاذ؟ Silakan. ما هو أفضل كتاب لتعلم التجويد؟ أفضل كتاب لتعلم التجويد أن تتعلم شرح متن تحفة الأطفال والجزرية ثم السلسبيل الشافعي. بهذه الثلاث متون قد جمعت جميع أحكام التجويد الخاصة برواية حفص عن عاصم. نعم. جزاك الله خيرا. نعم. بارك الله فيك يا شيخ وحي. Baik, terima kasih semuanya. Hadirinullah, tadi yang ditanyakan adalah bagaimana cara menghafal baik dan benar. Maka Syekh menyatakan yang paling utama menghafal Quran itu harus dengan talaki kepada Syekh yang mungkin. Yang kedua, kitab mana yang diberikan rujukan terbaik untuk belajar tentang tajwid, maka beliau menyatakan Tuhfatul Atfal yang naik ke Al-Jabariyah, dan yang paling tinggi adalah Salsabil Safi. Ini 3 kitab ini mengumpulkan seluruh hal berkaitan tentang tajwid di riwayat Hafiz an Asim. Naam, Syekh. Naam ya Syekh Indra. Nakhtatim insyaallah. Nah, baik, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis dan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Kita ada di akhir pertemuan kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala alfa dan lupa kesalahan. Semoga Allah menjaga dari setiap alfa dan kesalahan yang kemudian tidak pada tempatnya. Jazakumullahu khair. Jazakumullahu khairan katsiran ya Syekhuna bi hudurikum. Barakallahu fikum. Nah. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.